अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की एपिसोड में 2 स्टोरीज़ होंगी और ये दोनों स्टोरीज़ हम एक सब्सक्राइबर ने लाहौर से भेजी हैं। तो बगैर कोई टाइम वेस्ट किए मैं इनकी स्टोरी आपको सुनाता हूँ इनके ही अल्फाज में। ये लिखते हैं कि अस्सलाम वालेकुम साद भाई, मैं लाहौर में जैन मंदिर के नवाही इलाके का रिहायशी हूँ। जैन मंदिर लाहौर का एक मशहूर चौक है। उस शाहराह पर जैन मत के मानने वालों का एक बहुत कदीम मंदिर है। उसी की निस्बत से इसे जैन मंदिर चौक कहते हैं। इस इलाके के नवाह में रहने वालों में ये बात मशहूर है कि यहाँ रात के वक्त सफ़ेद कपड़ों में मलबूस एक चुड़ैल को अक्सर चलते फिरते देखा गया है। और ये कोई एक आध बार नहीं, बहुत से लोग इसे देखने के दावेदार हैं। मैं आज आपको अपनी आंखों देखी बताता हूँ। मैं जैन मंदिर से मुलिका इलाके का रिहायशी हूँ। आज से तकरीबन 20 साल पहले की बात है। रात को तकरीबन 2 बजे का टाइम था और मैं एक दोस्त की तरफ से बाइक पे वापस आ रहा था। मुझे जैन मंदिर चौक से गुजर के आना था। सर्दियों की रात थी और रास्ते पे हल्की हल्की धुंध उतरना शुरू हो गई थी। सड़क सुनसान थी। सारे रास्ते में इक्का दुक्का ही ट्रैफिक मिली। जैन मंदिर चौक से पहले कुछ दुकानें हैं, लेकिन शायद सर्द मौसम की वजह से वो भी बंद थी। मैं सड़क के साथ साथ आहिस्ता स्पीड में बाइक चलाता आ रहा था कि अचानक मुझे बकरी के बोलने की आवाज़ आई। मैंने उसे इग्नोर किया, शायद किसी ने अपने घर में रखी हो। लेकिन अगले ही पल फिर से वो आवाज़ आई और फिर 2-3 बार आवाज़ आई। मैंने पीछे मुड़ के देखा तो बकरी का एक बच्चा मेरे पीछे पीछे आ रहा था। मैंने बाइक रोकी और इर्द गिर्द देखने लगा। सड़क पे दूर दूर तक कोई इंसान ना था। वो बकरी का बच्चा चलता चलता मेरे बिल्कुल करीब आ चुका था, जो कि मुसलसल बोली जा रहा था। मुझे लगा कि ये शायद किसी के घर से निकल आया है और वापसी का रास्ता नहीं पता इसे। उसके गले में कोई रस्सी ना थी। मैं कुछ देर वहीं खड़ा इधर उधर देखता रहा कि शायद कोई उसे ढूंढता हुआ आ जाए इस तरफ, लेकिन कोई ना आया। मेरी भी सर्दी से जान निकल रही थी और धुंध की वजह से ज़्यादा दूर देख ना पा रहा था। आखिर मैंने फैसला किया कि इसे यहाँ छोड़ के जाना मुनासिब ना होगा। मैंने उसे बाइक पे अपने आगे बिठा लिया और बाइक चला दी। मेरा घर यहाँ से ज़्यादा दूर ना था। वो मुसलसल बोली जा रहा था। मुझे लगा शायद भूखा है, तभी इतना शोर डाल रहा है। जैन मंदिर चौक से गुजरते हुए मुझे लगा मुझे किसी ने पीछे से आवाज़ दी है, लेकिन मैंने इसे अपनी गलतफहमी समझा और पीछे मुड़ के ना देखा। और आगे जाके मुझे फिर लगा मुझे किसी ने पीछे से आवाज़ दी है। वो बकरी का बच्चा भी मुसलसल बोलता जा रहा था। मैंने बाइक रोक के पीछे मुड़ के देखा तो सफ़ेद कपड़ा में मजबूत से औरत बहुत तेज़ी से मेरी तरफ भागती आ रही थी। उसका रंग स्याह था और बाल लंबे बिखरे हुए उसका चेहरा छुपा रहे थे। इसके किस्से तो मैंने हमेशा सुन रखे थे। मुझे कुछ समझ ना आया और मैंने फ़ौरन बाइक चला दी। वो काफ़ी देर तक मेरे पीछा करती रही और बकरी का बच्चा भी मुसलसल बोल रहा था। मुझे लगा जैसे कोई चीज़ बाइक रोकने की कोशिश कर रही है। बाइक ने अचानक ज़ोर लेना शुरू कर दिया था। मैंने बाइक के टायर की तरफ देखा तो ये क्या, बकरी के बच्चे की टांगें लंबी होकर सड़क के साथ लग रही थी और वो बाइक रोकने की कोशिश कर रहा था। मैंने हड़बड़ा के बाइक रोकी और छोड़ के भाग गया। भागते हुए मैंने मुड़ के देखा तो बकरी का बच्चा उसी औरत की तरफ जा रहा था। 2 कदम आगे जाके फिर मुड़ के देखा तो वो दोनों धुंध में गायब हो रहे थे। मैं वहीं एक साइड पे खड़ा होकर उस तरफ देखने लग गया जिस तरफ वो गए थे। वो अब कहीं नज़र ना आ रहे थे, ना ही कोई आवाज़ आ रही थी। हमारे खौफ के मुझ में तो हिम्मत ही नहीं थी कि जाके बाइक उठा लूँ। काफ़ी टाइम में वहाँ खड़ा रहा और मुझे दूर से एक कार आती दिखाई दी। मौके को गनीमत जान के मैं अपनी बाइक की तरफ भागा और उस कार के गुजरते गुजरते मैंने भी बाइक स्टार्ट की और घर आ गया। जी दोस्तों, ये थी इनकी पहली स्टोरी। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अब चलते हैं इन्हीं की दूसरी स्टोरी की तरफ। तो ये लिखते हैं कि ये पार्टीशन से पहले की बात है, जहाँ आज जैन मंदिर के गिर्द प्लाजे और मार्केट्स बन चुके हैं। वहीं उस दौर में कुछ भी नहीं था और मंदिर के इर्द गिर्द दूर दूर तक लहलहाते खेत हुआ करते थे और दूर वार्ड सिटी लाहौर नज़र आती थी। इनके दादा एक किसान थे और इनकी ज़मीनें जैन मंदिर के करीब ही थी, जहाँ वो खेती बाड़ी किया करते। उस ज़माने में काम के अलावा बाहर ज़्यादा कुछ करने को नहीं होता था, तो लोग मगरिब के साथ ही अपने घरों को लौट। एक दिन यूँ हुआ कि इनके दादा को खेत में कुछ काम था, तो इसीलिए उन्हें रात ढलते तक खेत में ही रुकना पड़ा। उनके साथ उनके एक दोस्त भी थे। चांदनी रात थी और ये लोग खेत में अपने काम में मसरूफ़ थे। इसी दौरान इन्हें दूर कहीं से शहनाइयों और ढोल की आवाज़ें आने लगीं। ये समझ रहे थे कि शायद कोई बारात वगैरह वापस शहर की तरफ जा रही, तो ये अपना काम करते रहे। कुछ देर तक वो आवाज़ें मुसलसल आती रहीं
تو ان کا دوست ان کے پاس آیا اور کہنے لگا جلدی کھڑا ہو، اور وہ دیکھ، یہ اپنا کام وہیں چھوڑ کر کھڑے ہو گئے اور اپنے دوست کی بتائی سمت میں دیکھنے لگ گئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ دور ان سے کچھ فاصلے پر ایک بہت بڑا پنڈال سجا ہوا ہے، شہنائیاں اور ڈھول بج رہے ہیں، دیگوں کی لمبی قطاریں لگی ہوئی ہیں اور ان کے نیچے آگ جل رہی ہے۔ یہ کس کی شادی مختار ہے؟ انہوں نے اپنے دوست سے پوچھا۔ پتہ نہیں یار، خیر دن، شام تک تو کچھ نہیں تھا یہاں پہ، اور پھر اچانک اب یہ سب چلا ذرا قریب سے دیکھتے ہیں، اور یہ دونوں اس جانب چل پڑے۔ قریب جا کے کیا دیکھتے ہیں کہ ہزاروں لوگ ہیں، لیکن نہیں، یہ تو انسان نہیں، وہ لوگ چل نہیں رہے تھے، بلکہ ان کو تو پاؤں بھی نہیں تھے، اونچے لمبے ہوا میں ٹھہرے ہوئے اور ہوا کی طرح ادھر سے ادھر جاتے۔ عورتیں بھی تھیں اور بندے بھی، بچے بھی کھیل رہے تھے، ان کے کہکوں کی آوازیں دور دور تک جا رہی تھی۔ مختاریہ، تو وہی سب دیکھ رہا ہے جو میں دیکھ رہا ہوں؟ انہوں نے اپنے دوست سے سرگوشی کی۔ ہاں یار خیر دین، یہ تو جنوں کی شادی ہے۔ ہاں، جنوں کی شادی دیکھ رہے ہیں۔ خیر دین نے اپنے چاروں جانب نظر دوڑائی۔ زمین چاندنی میں بھیگی ہوئی تھی اور دور دور تک کوئی انسان نظر نہ آ رہا تھا۔ ایسے میں یہ دونوں کھڑے جنوں کی شادی دیکھ رہے تھے۔ خیر دین نے اپنے دوست مختار سے کہا، چل یار نکلتے ہیں یہاں سے، ایویں کسی بڑی مصیبت میں نہ پھنس جائیں۔ اور رک تو صحیح یار، ہم کافی دور کھڑے ہیں، کسی کو پتہ نہیں لگتا، کچھ دیر روز دیکھتے رہتے ہیں۔ یہ دونوں نہ چاہتے ہوئے بھی وہاں چھپ کے وہ شادی دیکھتے رہے۔ مہمان بیل گاڑیوں میں آ رہے تھے، لیکن جو جانور آگے باندھا تھا وہ بیل نہیں تھے، بیل جیسے ہی تھے لیکن اس سے بہت بڑے۔ گاڑیاں بھی پیچھے بالکل بادشاہوں کی تخت جیسی تھی۔ جو ایک چیز انسانوں سے ملتی جلتی تھی وہ تھی مٹھائیاں، بڑے بڑے تھالوں میں پڑی ہوئی مٹھائیاں، جنہیں ہر کوئی وہاں بہت شوق سے کھا رہا تھا۔ دیگوں کی لمبی قطاریں تھیں اور بڑی بڑی دیگیں وہاں رکھی گئی تھیں، جن کے نیچے آگ جل رہی تھی، نہ جانے ان میں کیا پک رہا تھا۔ اتنے میں وہاں ایک اور بڑی سی تخت نما پگی آگے رکی۔ بلا شبہ یہ بہترین تھی، اس کا سائز کوئی 50 میٹر سے کم نہ ہوگا، اور اسے وہ بیل جیسے 20 جانور کھینچ رہے تھے۔ سب جنات اس بگی کو شاید ویلکم کرنے سر جھکائے باہر آ کے کھڑے ہو گئے۔ چل یار مختارے، اب ہمیں یہاں سے نکل، مجھے لگ رہا ہے بہت ہو گئے، 2 گھڑی رک تو صحیح یار، دیکھیں کون آیا ہے، مجھے لگتا ہے جنوں کا سردار ہے۔ مختار نے خیر دین کو جواب دیا۔ خیر دین اور مختار دونوں ہی ڈر رہے تھے، لیکن یہاں سے جانا نہیں چاہتے تھے۔ ابھی یہی بات چل رہی تھی کہ انہوں نے دیکھا اس بگی کے آگے آ کے کچھ جن جھک گئے ہیں، ایسے کہ سیڑھیاں بن گئی اور بگی میں سے ایک جن باہر نکلا۔ باقی سب اپنا کام چھوڑ کر سر جھکائے کھڑے تھے۔ اس کی شکل شیر کی تھی، ویسے ہی گردن پر لمبے بال اور جسامت انسان جیسی، لیکن بہت مضبوط، رنگ سیاہ تھا۔ جو جن بگی کے آگے جھکے ہوئے تھے اس نے ان کی کمر پہ پاؤں رکھ کے نیچے اترنا شروع کیا، لیکن وہ رکا اور اچانک اس نے دیکھا جہاں یہ دونوں کھڑے تھے۔ ان دونوں کی سانسیں وہیں رک گئی۔ ہاں، وہ انہیں ہی دیکھ رہا تھا، اور اسی وقت انہیں سامنے سے کچھ ہیولے بڑی تیزی سے ان کی طرف اڑتے آتے دکھائی دیے۔ انہیں کچھ سمجھ نہ آیا، آؤ دیکھا نہ تھا، اور انہوں نے اس جگہ سے دوڑ لگا۔ رستے میں ٹھوکر لگ کے گرے اور اس کے آگے انہیں کچھ یاد نہیں، بے ہوش ہو گئے۔ اگلی صبح جب باقی لوگ کھیتوں میں کام کرنے کے لیے آئے تو انہیں وہاں بے ہوش پایا اور اٹھا کر انہیں ان کے گھر لے گئے۔ ان کے دادا کو 3 دن بعد ہوش آئی، لیکن پھر بھی ان کی حالت کافی دن تک خراب رہی، اور ان کے دادا کے دوست کا بھی یہی حال رہا۔ جی دوستو، یہ تھی ہمارے ایک سبسکرائبر اور ان کے دادا کی آپ بھی تھی۔ تو اگر آپ لوگوں کے پاس بھی ایسی کوئی کہانی ہے تو مجھے ضرور لکھیں۔ میرا ای میل اور کانٹیکٹ نمبر آپ کو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ خوش رہیں، خوش رکھیں، اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے، آمین۔